Hai semua, terima kasih kerana menjemput. So, sebelum kita mulakan kita mulakan Oh, tadi maaf. Tadi audio di Facebook Live rupanya tak ada. Sorry, saya minta maaf semua. Saya cakap seorang lah. Saya cakap dengan Andrew je lah tadi. Okay. Tapi saya boleh dengar kan? Saya dengan Andrew je lah. Ah, Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya ulang balik tadi. Jadi malam ni anda bersama saya Najmi Jamaluddin di NAFAS 2021. So bersama kita adalah Adrew Han. Hai Andrew. Halo semua, terima kasih kerana menjemput. Thank you. Okay. So Adrew Han adalah seorang penerbit dan pengarah dokumentari yang bertajuk Jom Kenali Sungai Kelian dan dokumentari Dari Hulu ke Hilir, Nadi kita mengalir Sungai Ara. So jadi kita akan tayangkan kedua-dua dokumentari tersebut malam ini. Jadi saya rasa kita tak perlu buang masa ni. So kita akan terus tayangkan dokumentari tersebut. Dan selepas tayangan dokumentari itu, kita akan minta Adrew Han akan ada share sedikit perkongsian daripada Adrew tentang pengalaman, tentang apa subjek yang cuba beliau sampaikan dalam kedua-dua dokumentari ini. Okey, dengan itu saya persembahkan dokumentari Jom Kenali Sungai Kelian dan Dari Hulu ke Hilir dan Nadi kita mengalir Sungai Ara. Silakan. From the hills of Tanjung Bunga lies a hidden secret: fresh water. Trickling through rock crevices in the forest, forming gentle streams, which eventually becomes this humble river we call Sungai Kelian. Tak lupa. Ya, kawan sebab filem ini pun telah buat sangat lama. I think 2 tahun yang lalu. To understand this river better, one must go to where it begins. Here, we are at the Guillemard filtration plant. We followed Rexy,
who led us to the upstream of Sungai Kelian to document and understand the river. Kelian actually means mine. Mine. And so you have the Mine River, Sungai Kelian, the Mine River. And behind it, this hill here, there is one Bukit Lang and there's a Bukit Timah. So Bukit Timah means Tin Hill. So you have the Mine River and the Tin Hill. The thing is, there used to be small scale tin mining along this river in the early 1800s. Nowadays everyone uses lumbung, but Kelian is another word for mine. When the clouds come in from the oceans, then it gets blown up the hills, it will cool down. And also we know that the clouds and the forest have opposite charges. That's how they attract each other. So as it goes up, it gets cooler. Okay, that's how important the trees are. That's why you go on hills, the temperature is cooler. Yeah? But it must go beyond 0 degrees, slightly beyond. Then only the gas, the cloud, become a liquid. So the catchment is to make sure this is not disturbed, because if not, you won't get that sufficient rainfall. Here, raw fresh water. We've come across is very much as expected, because it's in the source, in the jungle. Most of it is pretty much still natural, so the water is generally clean, because these are the source of all these streams. That's the job of the forest. Basically, in a catchment, you cannot cut a single tree. A good river is nature's life work in song, and Sungai Kelian is still a good river. Along and around it, life begins to dance and sing to the natural rhythm of its curve and flow. And it comes to show that, the streams, before they hit the urban areas, they are generally very clean, and that is also why they use this as our raw water sources. But it's a different story downstream. Lush green landscape along the Sungai Kelian experience an abrupt change in the so-called color of development. We followed Dr. Kam, a scientist inspecting the downstream river. Today is not so bad, but the other day when you came sampling, the water that came out of this one was milky. And that is because this part goes through the quarry. Oh, so it's And there are sediment. cement factories and all that. Our rivers are straightened and canalized, an urban monument to remind us that humans once again thrive over nature. Today, with advanced river engineering coupled with ambitious development in Tanjung Bunga, parts of Sungai Kelian is entombed. Here you can see Dr. Kam walking above Sungai Kelian, and the only way she knows that the river is beneath her is through this signboard and the muffled sound of its cry. Okay, here you see
Sungai Kelian flowing towards the sea, going under Jalan Sungai Kelian, and there is an outfall just close by, which I suspect is bringing the water from the treatment plant, and you can see the foam that's coming out, and the smell is quite distinct. The river continues to flow regardless. And as it meanders further into civilizations, we humans decide to make our presence felt from the downstream all the way to its river mouth. Overflowing drains carrying our waste water straight into Sungai Kelian, and also trash. It's not just us who can display the magnitude of our actions. The hills of Tanjung Bunga too shouldn't be underestimated. So Sungai Kelian landslide was a major landslide which happened last year in the month of May, where this huge area of the hill just caved into the Sungai Kelian river. And what it caused was it caused a lot of siltation in the river. Every time there was a rain last year in the months of May and June, the whole river just turned brown. So it comes to expose how sensitive, how ecologically fragile this whole hillscape in Tanjung Bunga is. And that is also why we need to protect it. If we protect the hills, we protect ourselves. The water catchment is the beginning of the water supply value chain. Yeah? If you do not protect the water catchment, therefore you cannot ensure a safe yield during the dry season. In the water supply industry, we are concerned to manage water supply during the dry season, because the water must continue to flow even when it's not raining, even when there's a long drought. Sungai Kelian is a reflection of our actions, more crucially, an indicator to our changing climate. It carries a message from the hills and tells our story to the future generations. It is entirely up to us to determine whether it's a story of triumph or regret. Salam hormat dan selamat datang ke acara Jom Kenali Sungai Kelian, atau dalam bahasa Inggerisnya, Let's Get to Know Sungai Kelian. To be aware of the river means that we must appreciate and bring the river back to life and make it the centerpiece of our spatial planning and urban design. It means that we must treat it with care and not use it as a rubbish bin. The beauty of rivers can lift our spirits and inspire us in cultural creations. I saw the proposals that were put forth. I like them. I have already discussed very briefly with our director. It's a low-hanging fruit, so we will immediately look into how, make Sungai Kelian more friendly, more accessible, and then hopefully become something that the community can be proud of. Saya pasti if you do a proper planning for this Sungai Kelian river
hopefully satu hari dia nanti kita akan dapat jadikan sungai ini sebagai satu sungai yang ikon for Pulau Pinang. In closing, I hope that I have made it clear the importance of protecting and conserving rivers and their water catchment areas. In Penang and in Malaysia, we should consider water to be a strategic commodity. So please value, respect and protect our rivers and their water catchment areas. If you want to continue enjoying clean tap water, please keep our rivers clean and keep our water catchment forests pristine. And lastly, I would like to thank Dr. Chi Heng Leng for getting PBA involved. And why PBA is sponsoring this? Because I told you, my mission is to protect water catchment for Penang and Malaysia.
Penang's river are very dirty. Seriously, if you Google about Penang's river, you mostly get articles about how dirty our river is today. No joke, there's one time, 50 tons of rubbish were collected from Sungai Pinang alone. So, when I heard in 2015 that Penang's Sungai Ara was awarded the cleanest river status, I said to myself, I've got to check it out. Where all rivers in Penang are in decline, such news is great to hear. This is Rexy and Dr. Kam. They will be mapping the flow of Sungai Ara's river basin from upstream until its river mouth. This is an opportunity for me to learn more about the place and also about the river. So this farming area has been in existence since the 1850s. So ever since that time, the forest has been cleared. But the thing is, it has been replaced with what you would call like perennial crops, not the annual crops. So all the durians and whatnot. So it kind of retained the water retaining ability of the area. When you look from far, it looks like a forest, but it's nothing but a forest. It's all orchards, and I would say one of the richest areas in Penang in terms of the diversity of fruits. Rambutan, durian, rambai, dokong. Hey, ramai also. Rambai, yes. There are a few trees along the way. Our first glimpses of Sungai Ara. It took about 30 minutes to hike into Sungai Ara's hill before we encountered the river itself. A natural, beautiful and peaceful nooking river, but it didn't take us long to realize some unnatural elements around the area. So this is also some of the dipping pools that people actually come to dip in. I think it's quite, when you see that, you know people are here. That is not actually brought down by the river. People actually come and bathe, then after that they throw. Many people don't really know how to appreciate something which is beautiful. I mean, like, it's a clean, beautiful stream where you come to bathe, but you leave it dirty when you go away. I think people in general, society in general, has to change how we perceive something beautiful as well as how we appreciate what there is. So look at what humans have done. We know that people have been here because of all this. As we hike further in where the presence of mankind is lesser, life began to present itself with the many connections and their dependence to this humble river. We followed the river downstream, and the sound of the rustling trees and the singing insects slowly swallowed by the sound of a different species. A community park that is filled with life and energy, and I believe it has something to do with the river that draws people here. What it used to be was, it must have been all a continuous orchard, farmland kind of thing. But as the city kind of expanded and the residential areas came, so the farmland area and the orchards also, they kind of retreated further and further upstream into the hills. I don't know how many people actually know what Ara means, Sungai Ara. It's not direction, Sungai, the direction river, but Ara actually means fig. So it's the fig river, Sungai Ara. So come, this is the Ara, right? Fig.
the local Malayan fig. This is the tree after which this river has been named. Fig trees are, I don't know what exactly they call it. I think it's a keystone species, meaning that once you have one fig tree, it can support so many kind of life forms. Because the fruits are eaten by the birds, insects. It's like an ecosystem by itself. So having just one fig tree there makes like a significant difference. You cut it down, so many animals, so many insects actually starve. Sungai Ara too flows past Masjid Al-Huda, a very active mosque which runs religious classes regularly. It is one of the 8 mosques in Penang that was awarded with the prestigious Masjid Madani recognition. Well, the river is, there's more solid ways. The sides of the river seem to be a bit more natural also. While it's steep, there is more grass and trees. It would be a sad thing, This is quite natural in some sense, that the river actually makes many bends, and probably for the PIL they want to make it one straight line. So it would probably go through the people's houses here as well. It would be demolished to make this whole river straight. The further we walk downstream, more houses started to appear, together with some cows, actually plenty of cows, and some egrets, but no people. We also began to see some changes of color and the smell of the river. Okay, so this is about where both rivers actually join. If you notice this one here, this is Sungai Ara. Then you also have another bridge on that side. That is supposed to be where Sungai Relau was diverted to. So both rivers actually form a V and they connect up to form Sungai Keluang. Canalizing, or in some sense longkangizing the river, is that if you notice the surfaces around the river, they are not porous, they are not able to absorb water. So when there is a lot of water coming in quickly and the surface around the water is unable to absorb it, the water just keeps rising and it overflows its borders. And that is one thing that happens to this river in particular, Sungai Relau, in its upstream near the Pisa area. Every time there is a huge deluge, because of the siltation as well as because of this canalizing, it always overflows its borders. And in fact, along this river last year when they had the floods, one person actually died because they fell into one of the feeder longkangs. So this is the natural way by which rivers flow. And when you canalize, you change altogether the way the water flows. And when it is a straight channel, usually the velocity will be very fast, very high. And if you canalize, and then when it goes further downstream, the river becomes more erosive as you go. So when you modify it, water always will find its own way of adjusting. So there's a difference between canalized rivers and natural rivers. Now I get it. The purpose of a canalized river is just to transfer water from point A to point B. Just like any longkang. It's no wonder why people treat it so poorly. It's brownish here, brownish green, but you can actually see a lot of waste is there. And there is a sludge, I think some sludge also coming from there as well, some waste coming from there as well. And if you notice, here is at the heart of the urban area. You've got 3 bridges, one pedestrian bridge that we're standing now, very busy. That is part of the main road which connects to the airport, and most people who pass it don't actually know they are crossing the river. Some say that walking along the river can help to reduce anxiety, worry and stress. Definitely not this section of the river. We follow where it led us, and it is here the river flows through the harsh industrial zone. It's quite filthy. Yeah. Now what can fly inside here?
think it's kind of to show how the river, when it starts as a crystal clear river, by the time it comes through human settlements, it's almost black, you know. It shows, I think, how much we care about our rivers and how little we know about our rivers. As we walk, we bump into a fisherman who is very familiar with this river. He was telling us his traumatic incident of falling into this polluted river. I balik mandi 3 kali taruh suap pun tak hilang. Lastly duk barang sabun, I ambil shampoo. Whole body I taruh. Baru bau shampoo tu. Itu seluar ini seluar baju buang. Buang punya. I cakap sama baju. Kalau you turun tak gitu dia nak hitam. Dia macam satu ada lapisan tau. Kena. Itu banyak kotor. While we drove past the fading fisherman wharf, hidden under the canopy of cars above us, we finally reached the river mouth. It's not an ending I was hoping to get from this documentary, honestly, but it's the reality. This gloomy video did not need any color correction. The glistening black river meeting the smelly muddy ocean, surrounded by the hazy and dystopian feel, with these faceless urban poor folks risking their health daily at this dirty river mouth, just looking for clams to survive, with the coastal fishermen coming back with empty nets. It's like Sungai Ara is foreshadowing what's about to come, telling a story of how it began and end. Pagi ini saya rasa amat besar hati kerana dapat mengalukan anda semua ke acara kita yang bertajuk Rakan Sungai Ara. Kami ingin memberi 3 cadangan. 3 cadangan. Yang pertamanya, potensi membesarkan taman jajah sepanjang Sungai Ara dan Sungai Keluar. Ini akan memberi manfaat pada ribuan penduduk yang tinggal di kawasan ini dan akan memupuk rasa cinta kepada sungai. Yang kedua, pihak berkuasa tempatan harus melibatkan komuniti secara proaktif dalam melaporkan kes-kes pencemaran sungai supaya tindakan dapat diambil secepat mungkin dan secara berkesan. Yang ketiga dan yang terakhir, menyokong inisiatif-inisiatif komuniti yang berkait dengan sungai melalui penubuhan pusat maklumat dan pendidikan sungai di Sungai Ara. Pusat ini akan membolehkan komuniti tempatan dan lagi pentingnya kanak-kanak sekolah mempelajari tentang sungai mereka dan secara tidak langsung memupuk semangat mencintai sungai di dalam hati mereka. Kami berharap acara Raikan Sungai Ara ini merupakan yang pertama dalam siri meraikan sungai di sungai-sungai lain di Pulau Pinang. Sehingga 2 petang, jumlah penduduk terjejas banjir di Johor masih kekal 116 orang daripada 25 keluarga di 2 PPS di Keluang dan Batu Pahat. Buka TV ni. Yang melanda bahagian barat Semenanjung dan Sabah dijangka berterusan hingga Dah tak ada cerita lain lah. Bosan lah. Dekat Malaysia ni banyak sungai. Kalau tercemar, buka paip kat rumah kita ni, ada je air bersih. Menurut
Muhammad Nisham, kenaikan suhu ekoran kekurangan hujan pada masa akhir Dek, monsun timur laut tukar siaran. dicatatkan ketika ini antara Ayah, ayah tahu tak? Ini semua salah ayah dan semua orang yang tak peduli pasal hal ni. Pokok-pokok kena tebang. Kilang-kilang lepaskan asap dan buang toksik merata-rata tempat. Akibatnya, cuaca dah jadi tak menentu. Tanah-tanah jadi kering kontang dan cuaca jadi panas je. Banjir sana sini dan habis rosak semua benda. Sebab banjir ni, sungai pula jadi kotor ayah. Tak macam dulu lagi dah. Air bersih nanti susah nak ada dah ayah. Macam mana hidup adik masa depan nanti ayah? Ada ke lagi air bersih untuk adik ayah? Ayah, ayah bangun. Okey, itu dia penonton, dua buah dokumentari daripada Adrew Han yang bertajuk Jom Kenali Sungai Kelian, dan lagi satu adalah dari Panggil Sungai Ara je lah. Panjang tajuk dia. Sungai Ara. Saya kadang confuse Dari Hulu air mengalir kan. Okey, so saya rasa tu satu dokumentari yang baik sebab dia bukan satu dokumentasi kepada aliran air sungai itu, dan ialah pada saya ialah satu usaha memberi kesedaran kepada masyarakat kan. So untuk kita berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan subjek yang daripada dokumentari ini, saya rasa lebih baik saya serahkan kepada Adrew untuk memberi perkongsian dalam daripada kedua-dua dokumentari tersebut. Silakan Adrew. Boleh. So terima kasih semua kerana menjemput untuk berkongsi sedikit lah latar belakang mengapa dokumentari sungai ini dibikinkan lah untuk tontonan ramai orang. Ia sebenarnya dibikin sebab nak mendidik dan juga membawa sedikit pemahaman lah tentang sungai-sungai khasnya di Pulau Pinang. Untuk pengetahuan semua orang, Pulau Pinang ini memang famous banyak benda kan. Famous untuk nasi kandar, char kway teow, bagai-bagai lah, untuk tourism semua itu. Tetapi lagi satu benda yang Pulau Pinang famous ialah sungainya yang paling kotor sekali lah. Saya pernah dengar masa kecil dulu, mereka pernah letakkan ranking sungai-sungai terkotor yang tercemar di Malaysia. Pulau Pinang number one. Banyak benda yang number one, dia number one iaitu lah. Salah satunya di Sungai Pinang lah. Bagi orang yang datang Pulau Pinang, selalu pergi Bukit Bendera semua itu. Tapi saya nak galakkan lah pergi tengok Sungai Pinang, dan kamu boleh rasa terkejut. Di tengah-tengah Georgetown ni ada satu sungai bernama Sungai Pinang, tetapi lebih baik panggil Sungai Hitam terus sebab jangan sampai government buat program eco destruction sudahlah. Itu lah. boleh dapat duit itu melawat tempat-tempat eco destruction banyak kat Pulau Pinang. Ya, boleh tunjuk kat situ. So dari situ ini memang mencerminkan bukan hanya kepada masyarakat yang tidak menjaga sungai, tetapi juga authority yang seharusnya mengendalikan masalah ini lah. Dan sampai sekarang masih tidak lagi dikendalikan, terutamanya Sungai Pinang.
masih ada sampah-sampah dan pencemaran yang berlaku kat situ. Itu sebab saya dengan rakan-rakan aktivis seperti dalam video tu ada jumpa Dr. Kam, Rexy dan orang lain jugalah, dengan juga kerjasama dengan MBPP, ahli majlis. Rasanya kita kena buat sesuatu lah. Ada sungai yang kita tak boleh buat apa, kita biarkan kepada authority untuk buat. Tetapi ada banyak sungai-sungai di Pulau Pinang yang ada kelebihan dia, kecantikannya yang kita harus protect lah, untuk highlightkan, untuk tunjukkan. So kita rasanya membuat produksi filem dokumentari untuk merakamkan keindahan ini amat penting supaya orang boleh tahu sendiri. Seperti mana yang filem Sungai Ara tu, saya sendiri pun tak tahu Sungai Ara diberi award sebagai sungai terbersih di Malaysia. Kita ada sungai terkotor dan juga terbersih, kan? Tak tahu, ramai orang tak tahu. Jadi bila pergi tengok sendiri, oh memang baguslah. Dan lain satu tujuannya, kita juga merakam filem ini secara satu case study. Buruk dan baiknya kita rakamkan supaya orang-orang tengok, boleh mengkaji sendiri, dan harapnya boleh belajarlah macam mana kita nak selamatkan sungai, macam mana kita nak elak daripada membuat benda-benda yang salah, supaya negeri-negeri lain pun tak buat seperti itulah. Yalah. Dan mungkin saya teruskanlah dengan perkongsian saya. Saya pun ada beberapa benda yang nak cakapkan menerusi filem ini. Tapi Jimmy, kalau you nak potong, nak tanya soalan, teruskan ya. Boleh, untuk saya. Salah satu benda yang saya faham dan lihat apabila membuat dokumentari ini adalah persepsi dan pengetahuan orang ramai lah mengenai sungai. Terutamanya orang yang duduk di bandar Georgetown di Pulau Pinang sendiri. Dan pengetahuan itu ialah sangat lemah. Mereka tidak tahu adanya sungai di belakang rumah mereka. Mereka ada yang melihat sungai itu sebagai longkang. Sebenarnya longkang itu sungai, kan? Tetapi mereka melihat itu sebagai satu benda yang jijik dan sebagainya. Dan kerana apabila kita membuat dokumentari ini, ada peluang lah untuk buat research. Dan dengan membuat kajian tentang sejarah sungai, itu yang best bagi siapa-siapa yang nak buat tesis ke, buat kajian ke. Cuba tengok sungai dari segi sejarah tu, banyak yang kita boleh dapat. Tapi di Pulau Pinang tak tidak ada banyak dokumentasi tentang penggunaan sungai sejak lama-lama. So kita kena buat oral history, berjumpa dengan orang-orang lama yang duduk kat situ, tanya mereka, dan kita dapati sungai, walaupun sungai di Pulau Pinang ni taklah sebesar dan sepanjang macam kat negeri Perak tu kan, berkilometer. Di Pinang ni sangat dekat sebab pulau ada kecil kan, tapi masih ada kegunaannya. Sejarahnya menunjukkan bahawa sungai seperti Sungai Kelian ada tempat galian. Mereka membuat penggalian untuk minerals lah, zaman British dulu. Itu di Sungai Ara, tanaman. Petani-petani menggunakan situ untuk tanam durian, rambutan, rambai dan sebagainya. Dan kita juga melihat sungai itu dijadikan sebagai tempat untuk mandi. Masyarakat India yang kerja buat servis lobby tu, yang cuci baju untuk orang, menggunakan sungai itu untuk mencuci baju untuk mereka. Dan semua itu berubahlah apabila kita melihat tahun 70-an di Penang. Apabila Ketua Menteri dia ingin Penang menjadi satu negeri industri, kilang, semua itu. Dan dari situ kamu lihat ada banyak insiden-insiden yang berkait dengan alam. Pencemaran sungai, ikan mati, orang penyakit kulit, semua itu banyak berlaku selepas itu. Dan sungai-sungai sejak itu semua berubah. Dan kita melihat ada banyak-banyak insiden seperti Sungai Kelian. Ada sekali sungai itu orang lama cakap tu berwarna biru terang. Dan apabila kita tanya mengapa, rupa-rupanya kat sungai itu dulu ada kilang buat jeans, Levi, semua itu kan. So masa itu 70-an, 80-an, baik
banyak hipster, semua nak pakai jeans je kan. So demand banyak, so sungai kat situ menjadi biru. Mengejutkan, tapi tak ada gambar. Tapi orang tu cakap ya, bau kimia dan sungai itu berwarna biru. Tetapi kilang sudah tutup, so sungai itu pulih kembali sampai sekarang lah. Dan saya cakap lah, orang tak kenal sungai, tak perasan ada sungai di sana pun. Dan dari situ orang sudah tak kenali sungai, tak ada hubungan dengan sungai. Dan sampai sekarang sungai di Pulau Pinang dengan masyarakat sudah terputus, hubungan mereka sudah terputus. Dan ini boleh dilihat dengan bagaimana masyarakat treat the river, dengan adanya banyak sampah kat situ. Mereka pergi berkelah di sungai dan adalah tong sampah kat situ, mereka letak tong sampah dan buangkan sampah kat tong sampah, tapi anjing, monyet, babi hutan semua menggali dan keluarkan sampah dari situ semua itu. Dan akhirnya sampai sekarang sungai kita masih, walaupun ada yang bersih, masih ada sampah-sampah yang kelihatan walaupun di permulaan sungai tersebut. Ya, itu yang saya melihat yang berlaku sampai sekarang lah. Tapi saya tidak hanya mengatakan bahawa sungai sekarang tak ada fungsi. Kita pun mendapati bahawa walaupun Pulau Pinang sungai dia kecil, tapi sungai kita datang semua dari bukit, dan bukit kita sebagai satu tadahan air yang memastikan bahawa sungai-sungai di Pulau Pinang ini mengalir. Itu sebab banyak aktivis di Pulau Pinang ini sangat gemar menjaga bukit-bukit di Pulau Pinang. Kalau ada pembangunan yang nak dilakukan di bukit Pulau Pinang, semua tu kita membantah sebab kita tahu kalau bukit Bendera ke ada bukit-bukit di Pulau Pinang dikacau, kemungkinan kita akan hilang sungai, air tadahan akan diimpak lah secara negatif. So sekejap Andrew. Dia water treatment di Pulau Pinang maksudnya diambil daripada Sungai Ara kan? The water treatment maksudnya the water source lah. Water source, ya. Sungai Ara tak ada. Hanya beberapa tempat saja yang ada kawasan tadahan air, terutama di utara Pulau Pinang. Teluk Bahang, kat Teluk Bahang, Tanjung Bunga. Situ PBA seperti salah satu daripada CEO PBA, The Water Authority, CEO yang cakap itu bahawa kat situ memang environment dia sangat terbaik untuk menakung air. Dan walaupun pada musim panas, kemarau, kawasan situ masih ada hujan. Itu yang bagus itu. Dan air dia selalu mengalir sebab bukit itu menada. Fungsi hutan itu sendirilah dia menyimpan air daripada hujan tu. So bila kemarau ataupun musim kemarau yang panjang, so air sungai itu masih mengalir. So kepentingan sungai itu dijaga, kepentingan hutan itu dijaga, maksudnya sungai itu akan terus memberi fungsi dia lah. Betul, sebab seperti sponge lah, pokok-pokok di hutan bukit itu sponge kan. Dan saya dengan reaksi dengan kawan-kawan yang buat filem dokumentari, mereka buat research dan kita mendaki sampai sungai itu sampai ke atas lah. Sampai satu tempat kan sungai itu hilang dan kita dapat tahu bahawa air itu keluar dari batu sendiri. Itu yang amazing yang kita lihat tu. Air itu keluar rata-rata tempat kan, dan bersambung menjadi sungai. Itu yang kita nak protect, menjaga bukit ke situ. Kalau tak jaga baik-baik, air akan terjejas dan at the end kita tahu pun sekarang dengan climate change dan sebagainya, kalau kita tak jaga, kemarau akan menjejaskan minuman air dan sebagainya. Dan saya pun nak cakap sesuatu lah sebab tentang air di Pulau Pinang ini, selalunya seperti Sungai Kelian kan, air di Pulau Pinang orang pernah katakan memang air yang top quality.
Itu yang saya dengar lah, dan saya pun boleh testify bahawa itu benar, sebab orang kata nasi kandar di Pulau Pinang sedap dan teh tariknya lebih sedap di Pulau Pinang. Kalau dia bukan nasi kandar di negeri lain sudah jadi tak sedap, sebabnya mereka kata air dia yang buat best. Yang CEO PBA pun cakap macam itu, bahawa dengarlah, bukan betul lah, bahawa nasi kandar lain clear kat Kuala Lumpur untuk masak nasi dan kari itu, mereka akan import air dari Penang pergi ke KL. Same taste lah. Sama lah. Want to ensure the water, the quality of the food lah, macam itu lah. Apa gitulah. So I think something to be sangat bangga lah, bahawa air di Pulau Pinang, di sungai, dan menjadikan sungai itu satu air yang top quality lah. Tapi sedihnya tak ada orang melihatnya sebagai satu benda yang high quality lah. Itu sebab banyak pencemaran dan sungai itu menjadi kotor. Betul ya, betul. Yalah. Hello. Okay, so saya teringat Andrew cakap tadi pasal insiden kan, insiden di air. So pernah tak ada macam E. coli ke wabak-wabak yang melibatkan sungai di Pulau Pinang? Di dua-dua sungai ni lah. Sungai yang kita rakamkan dokumentari ini tak ada masa sekarang, kalau berkenaan dengan kesihatan dan sebagainya lah. Ataupun tak ada orang kata rakaman atau dokumentasi yang secukupnya untuk membawa kes seperti ini. Itu yang saya rasa sangat sedih apabila kita buat research kan. Tak banyak dokumentasi. Kita nak tahu berapa ikan, spesies ikannya kat sungai itu, orang tak tahu. Tak ada orang, USM pun tak ada research paper yang mengatakan tentang itu. Tak ramai orang berminat untuk mengkaji sungai. Itu yang sangat menyedihkan. So banyak kita rely kepada oral history, secara lisan. Secara lisan. Baik atau tidak itu tak apalah, sebab at least kita dapat rakamkan benda itu. Tetapi mungkin itu sebab rakaman dokumentari ini boleh baguslah untuk orang-orang yang sedang melihat ini. Bagusnya untuk semua orang merakam ataupun mengkaji sungai-sungai yang mereka sendiri. Mana tahu 10-20 tahun yang datang nanti, maklumat yang kamu kumpulkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu boleh guna pakai kan. Sekarang ni susah kita nak cakap sungai itu bertambah baik ke atau tidak. Itu yang sangat sedih lah kalau tak ada. So kita bersembang macam ni je lah Andrew kan. Yeah. So tapi kalau Andrew nak bagi tahu apa-apa, nak berkongsi apa-apa, just go straight je lah. Saya rasanya tentang sungai ancaman terbesar lah, kalau saya boleh kata lah. Bukan saja Pulau Pinang tapi di negeri-negeri lain juga ialah pembangunan yang tidak lestari lah. Dalam dokumentari menunjukkan bahawa bagaimana pemaju-pemaju melihat sungai. Contohnya di Tanjung Bunga, di Sungai Kelian itu, sebahagian daripada Sungai Kelian itu underground, ditanam. Itu yang sangat sedih kan. Apabila kita nak tahu mengapa sungai cantik itu ditanam, rupa-rupanya mereka nak memaksimalkan tanah. Faham tak? Sebab dengan sungai ni ada guideline bahawa ada buffer zone 10 meter, tak boleh ada pembangunan dan sebagainya. Nak pemaju berkata okey, kita boleh tanamkan dan kita jaga pengaliran sungai ini. Maintenance fee, orang yang duduk situ akan bayar untuk jaga kat situ. Tetapi adakah itu satu karakter yang bagus untuk menjaga sungai? Adakah itu benda yang seharusnya digalakkan? Sebab di negara-negara lain kan, contohnya di Amerika, Kanada, saya baca banyak sungai pun ditanam, tetapi sekarang mereka dah buka balik dah. Tetapi di Penang dan rasanya di negeri lain yang pemaju yang inginkan memaksimalkan keuntungan, mereka sanggup buat begitu. Itu yang sangat sedih dan juga menakutkan lah kalau semua orang buat begitu. Dan ini dah terjadi di
3 tahun yang lalu, di mana Pulau Pinang mendapati satu banjir hujan yang teruk sekali. Ada satu sungai, nama dia Sungai Kecil di Tanjung Bunga. Mereka tanam sungai itu. Bila hujan datang, sungai kecil itu jadi sungai besar. Runtuh jalan kat situ. So engineer dan pemaju ingat mereka ada technical dan juga kebolehan engineering yang boleh mengawal sungai, tetapi mereka tidak tahu bahawa alam ni susah nak kawal. Bila perubahan iklim dah datang, susah, boleh mengakibatkan penderitaan lah. Ya betul. Kalau ikutkan kitaran hidrologi pun dia ada pintasan daripada pokok dan water runoff tu pun dia akan serap ke bumi. So bila kita lay konkrit untuk cover untuk bangunkan all the buildings, so saya rasa itu pun dah mengganggu kitaran hidrologi untuk sungai ni kan. Itulah sebabnya apabila penduduk-penduduk yang selalunya ada pembangunan yang akan berlaku, mereka akan berjumpa dengan masyarakat di situ. Banyak orang mereka kata, oh, kita engineer, kita boleh selesaikan masalah ni, boleh buat ini, boleh buat itu. Aku tak nak mencarut lah, tapi this is something they always want to do lah. They want to make as if that engineer ni macam Tuhan, boleh solve semua tu. Tetapi bila kejadian berlaku, banjir berlaku, orang mati, mereka tak akan mengambil tanggungjawab lah. Itu yang saya lihat tu. So daripada sudut lagi satu sudut government punya support, so adakah di Pulau Pinang kerajaan negeri ataupun Majlis Bandaran Pulau Pinang kan? So adakah mereka sedar akan hasrat Andrew dalam dokumentari ini untuk sebenarnya untuk memberi penjagaan dan kesedaran kepada masyarakat komuniti untuk menjaga sungai lah kan? Adakah government support dengan usaha ni? Ya, mereka adalah support dari segi kalau dijemput datang untuk upacara apa-apa, mungkin datang lah kan. Saya masih masih percaya bahawa kebaikan sungai itu bukan saja di tangan kerajaan, tapi orang masyarakat dia sendiri. Contohnya Sungai Ara. Sebelum tu sungai itu teruk tau, banyak tak dijaga, ada banyak lembu, orang letak benda-benda sampah kat situ semua. Tetapi masyarakat Sungai Ara sendiri, yang komuniti kat situ bergabung dan bergotong royong bersihkan tempat itu dan menjadikan tempat itu sebagai tempat senaman dan semuanya. Dan apabila ada impak positif, barulah ahli politik datang, barulah MBPP datang, nak bagi dana semua itu. Bukan sebaliknya. Dan itu di Sungai Kelian pun macam itu jugalah. Kita pun sekarang mula dengan projek urban farming di tepi sungai. Kita buatkan perbaikan itu, barulah MBPP datang. Tapi MBPP bagi macam kebenaran, kita tak boleh buat farming dan semua itu. So masyarakat sendiri yang meminta kebenaran untuk lakukan, dan mereka memberi kelulusan lah dari segi situlah. Sebab perlu tahu bahawa sungai-sungai ini bukan hanya autoriti MBPP dan Kerajaan Pulau Pinang, dia Jabatan Pengaliran, semua itu termasuk juga. So dia involve banyak agensi lah. Tapi agensi stakeholder yang terbesar sebenarnya ialah saya rasa JPS ialah masyarakat dan penduduk kat situ dululah. Kalau ada orang nak, baru agensi dan ADUN dan MP itu baru nak tolong. Kan. Itu yang kita nak buat lah. So contoh yang seperti filem-filem sebegini juga saya merakamkan untuk menunjukkan bahawa ada keinginan. Ada orang yang tahu tempat itu dan inginkan kawasan sungai itu tempat yang orang boleh bersenam, datang melawat. So itu yang penting, dan apabila ada keperluan dan tanggungjawab daripada masyarakat sendiri, barulah kerajaan baru nak masuk. Of course they want to get credits lah, but that's how the process works lah. So berkaitan dengan kesedaran masyarakat ni lah kan. So adakah Andrew rasa potensi untuk kita
garapkan pada masyarakat supaya faham akan kepentingan sungai ni. So jika dilihat daripada usaha atau penguasaan yang ada pada sekarang ni, saya rasa memang tak cukup. Jadinya masyarakat tu sendirilah saya rasa kena faham dulu sebelum adanya tindakan daripada aktivis, sebab saya rasa tak mampu untuk aktivis kerajaan untuk buat semua benda kalau masyarakat tak faham, betul tak? Ya, ya. Saya itu sebab tengok dalam dokumentari itu kes Sungai Ara dan Sungai Kelian berbeza dari segi penlibatan masyarakat. Dan Sungai Ara itu menjadi sebagai sungai yang terbersih, sebagai tempat taman jajan yang terpilih untuk orang berkelah dan bersenam, itu disebabkan masyarakat di situ terasa terpanggil untuk menjadikan tempat itu sebagai kawasan yang mesra alam, yang semua orang boleh datang gather, berbagai kaum dan sebagainya. So resident association lah, maksudnya orang yang duduk di situ nak jadikan tempat itu. Sebab kena fikirkan mengapa mereka jadikan begini, sebab kalau ada sungai yang dijaga baik dan taman dia menjadi baik dan bersih dan cantik, penduduk kat situ tahu bahawa property value mereka akan naik kan. Rumah yang dulunya 250, kerana sungai cantik, taman cantik, then your property value will go up. So kena fikirkan begini supaya mereka pun, ya, saya nak bekerjasama, sebab semua pun ada agenda sendirilah, tapi agenda tu dia membawa kebaikan kepada sungai itu. So keduanya ialah penduduk sana pun faham kalau sungai itu tak dijaga, kerajaan akan datang untuk mempromosikan pembangunan yang tidak mesra alam. Contohnya Sungai Ara itu kan, nasib baik mereka buat sungai itu cantik kan, dapat award sungai terbersih di Malaysia, kerana cadangan kerajaan negeri Pulau Pinang nak bina highway kat situ. Mereka nak luruskan sungai itu, bina highway untuk sampai airport. Kalau contohnya kalau masyarakat kat situ tidak menjaga, kalau sungai itu kotor dan sebagainya, lebih senang untuk kerajaan untuk membawa agenda pembinaan highway itu dan habis kawasan situ. Tetapi sekarang mereka tak berani, ataupun mereka lebih berhati-hatilah, sebab ini adalah tempat yang masyarakat sendiri yang bina, yang jaga. Sekarang kamu nak merosakkan sungai itu, meluruskan sungai itu, membuat highway. Ini akan jadi masalah pada G15 nanti kalau mereka tak berhati-hati kan. Ya. So saya perasan dalam ada satu quote dalam dokumentari tadilah kan, the care of rivers is not a question of rivers but of human heart, tu by aktivis yang otai lah kita panggil, Shozo Tanaka kan. Yeah. So apa explanation Andrew pasal quote yang tu lah? Actually saya terjumpa quote ini dan tentang Shozo Tanaka ni sebabkan exposure saya kepada Camp Lasak. Saya pergi Camp Lasak, itu ada perkongsian daripada Pak Saman Kati. Dia introduce the one straw revolution daripada Masanobu Fukuoka. So balik saya pun research dan baca, dan saya pun tahu bahawa di Jepun itu satu ketika ada macam environmentalist punya movement tau. Then nama Shozo Tanaka terkeluar, dan dia macam aktivis yang pertama lah kat Jepun kan, yang melawan seperti Pulau Pinang, alam sekitar terjejas kerana industrialization kat 70-an. Shozo Tanaka pun sama juga masa itu, zaman Meiji kan, dan industrialization sangat ekstrim. Awal 19 lah, hujung 18 lah. Ya. So Shozo Tanaka sebagai seorang aktivis dan politician berujar lah
dan dia juga sangat kait rapat dengan Shintoism dia dan juga alam dan sebagainya, dan kampung dia di mana sungai yang dia jaga tu terkena cemar, ya, kerana ada kilang buat tembaga sebagainya, dan merosakkan sungai-sungai mereka, dan orang mati kena poison, ikannya semua mati semua tu. Jadi dia nak stop benda-benda ni lah. So pretty much dia membuat polisi-polisi dan melawan benda-benda yang tak baik. Nah, apa yang dia cakap begini tentang the care of river is not a question of rivers but of the human heart. Mungkin dia tahu bahawa untuk mengendalikan masalah sungai dan pencemaran ni bukannya engineering, bukannya pendidikan ataupun what you call laws and punishment semua tu, tapi lebih kepada dia guna perkataan inilah human heart ni kepada interpretation. Bagaimana kamu ada hubungan dengan sungai itu, dan hubungan dengan sungai itu macam lebih kurang seperti feeling sayang dan cinta kepada benda itu. Dan itu kalau kita masyarakat tak ada perasaan sayang dan cinta kepada sungai yang tangible itu, yang memberi resources dan ketenangan ke semuanya, apalagi kalau tak ada itu, tak payah cakap tentang penjagaan sungai. So apa yang seperti KUASA dan semua lakukan sebenarnya ini ialah menanam perasaan cinta dan sayang kepada alam dan sungai. Barulah kita mengajar mereka tentang the science and the biological, all these things. Itu paling penting, foundation itu yang sangat cukup kuat untuk kita tahu dulu. The emosi. Saya kata tanpa emosi is no problem. I mean, no emotion then you don't protect. So itu yang saya rasa yang apa yang Shunzo Tanaka yang nak sampaikan kepada orang itu. Tapi kena kenal dululah sungai kan. Dalam Malay peribahasa tak kenal tak cinta. Kalau tak cinta tak buat apalah. Itulah. kita just tengok sungai hancur je lah. Betul lah, itu yang sakit hati itu. Jadi itulah kita dah berkumandang sejam suku dah. So saya rasa kita pun dah sampai hujung. Terima kasih pada Andrew sebab sudi berkongsi maklumat, perkongsian saya rasa cukup banyak, dan sebenarnya tak cukup ni kita lebih suka kalau Andrew ada secara fizikal. Itulah next year saya harap semua saya pun sudah tak mau buat virtual benda-benda virtual lagi lah. Kita sebenarnya KUASA sedang merancang untuk buat hari tu ada permintaan daripada POT untuk buat lasak arts, macam lasak seni. So kita nak buat dalam supaya artis siapa penggiat seni yang industri kreatif untuk ada elemen kefahaman alam sekitar tu. So daripada situ kita dapat bagi ialah industri kreatif, benda-benda yang masyarakat minat ni. So diorang akan belajar mengenali alam sekitar. So itulah yang kita harapkan. So nanti kita harap kita boleh jemput Andrew untuk lebih berkongsi lebih banyak maklumat lah kan. Boleh, tak ada. Yang lebih menariknya saya dengar Otai Manjun cerita Andrew buat dokumentari tu dengan phone je kan. Betul? Campur-campur lah. Tapi phone lebih senang lah. Betul ya. Nak hiking apa semua takkan nak bawa kamera besar kan. Betul. Ya. So jadi Andrew, terima kasih lah dan penonton di rumah, kalau untuk mengenali Andrew ni dah boleh ada Instagram ataupun ni kan? Boleh. Ya, kepada semua orang yang berminat untuk menggunakan filem sebagai bahan aktivisme kan, itu yang sangat penting untuk zaman sekarang ni kan. So boleh ikut saya di Twitter Andrew NYH. Itu Twitter handle saya, ataupun cari saya kat Facebook lah, Adrew Han kat situ. Saya sedia untuk berkolaborasi, bekerjasama dan berkongsi idea lah. Itu yang penting. Saya rasa untuk 21st century activism ni, kalau tak buat video tak boleh beraktivis lah. Itu the reality sekarang lah. Ya.
So para penonton yang sedang menonton Nafas 21 malam ni, so kita akan tamat di sini. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan program untuk esok dan Rabu. Kita tak ada program live, tapi kita ada program tanam pokok dan 5R. Cuma akan sambung live akan bersambung pada hari Khamis malam, iaitu perkongsian teknik fotografi dan pengumuman pemenang pertandingan fotografi jam 9 malam. Dan Jumaat juga jam 9 malam ada pengumuman pertandingan seni lukis dan ringkasan penanaman pokok serta pengumuman pemenang 5R. So kita pada Jumaat malam. Dan di penghujung Nafas adalah hari Sabtu. Tu kita ada malam penutup Nafas 2021 yang mana kita ada persembahan muzik, puisi dan ada ucapan penutup lah daripada Tuan Dio. So itu sajalah yang kami sampai malam ini. Saya harap penonton di rumah dapat mengambil sedikit manfaat, tak kira di mana anda berada. So jagailah sungai kita, sayangi, kenali, dan semoga anda kekal sihat dan selamat di kala pandemik ini. Dan saya sudahi dengan program ini dengan wassalam dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih. Okay. Bye bye. Bye Andrew.